Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. Qila innal uqula fi akhiriz zaman ta'ruj. Yakni imma ta'ruju ay tas'adu aw ta'ruju ay taksihu. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukhatib fi kitabihi illa ulil albab fi iddati mawadhi wa hum ahlul uqul. Innal ugul dikatakan bahwa akal-akal ini fi akhir zaman ta'ruj, di akhir zaman ta'ruj. Araja ya'ruju itu bisa dua arti. Tas'ad naik berarti kualitasnya semakin bertambah, akeh wong pinter. Au taksah, taksah itu lumpuh. Lumpuh atau terputus. Artinya akal manusia tadi itu udah tidak terpakai lagi, tidak akal wis, seperti tidak berakal kehidupan tadi itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukhatib fi kitabih, sesungguhnya Allah tidak mengkhitabkan dalam Al-Quran illa ulil albab, kecuali orang yang punya akal. Banyak sekali. Innama yatadzakkaru ulul liman lahu qalbun au aglun, banyak sekali itu, afala ta'qilun dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali fi iddat mawadhi, banyak di ayat-ayat di Al-Quran. Mereka ulul albab siapa? Ahlul uqul. Manusia itu mulia itu karena Allah berikan akal. Akal itu yang paling berharga pada diri manusia. Asal digunakan positif, inti akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi dengan akal kamu. Asal kamu gunakan untuk positif. Tapi ketika kamu gunakan untuk yang negatif, kamu akan ada di asfarus safilin dengan akal kamu. Karena itu penting untuk penggunaan akal untuk mendapatkan martabah aliyah indallah subhanahu wa ta'ala, ul-ugul. Dan Allah itu membagi akal manusia tadi itu seperti rezeki, ada yang besar, ada yang kecil. Gassamal ugula baina ibadihi kama gassamal arzaq bainahum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia itu berbeda-beda. Ono akali sempit, ono akali besar. Seharusnya yang akalnya sempit minta saluran kepada akalnya besar, minta bimbingan. Yang akalnya besar juga siap mengisi, membantu yang akalnya kecil. Tapi di akhir zaman ini ugul ini ta'ruj ini bisa naik, semakin berkualitas, bisa taksah lumpuh. Bingung kadang-kadang. Kalau taksah ini kok lebih tepat itu ya. La utihanna hatta yasirul halim fi fitnatan hatta yasirul halim fi hayran. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan, aku akan buat satu fitnah sampai orang yang pinter-pinter yang punya akal itu bingung. Kok ngini wong menungso sekarang ini? Bingung. Gimana cara ngaturnya kira-kira? Dikasih tahu enggak mau menerima kadang-kadang. Dibimbing enggak bisa kadang-kadang. Yang punya akal sih bingung. Yo apa caranya kira-kira? Gambarannya begini. Ada orang sakit, dokter tahu dia sakit. Suruh obat ini, enggak, aid. Saya suntik kamu, enggak, sakit. Jangan makan banyak, kabeh dilarang. Jangan ngerokok, gak iso. Ya apa enaknya? Yang punya akal nih bingung. Iki wong enggak gelem waras ta ini. Ini orang tidak mau dirawat ini. Bingung. Itulah yang terjadi di akhir zaman. Inti ngatur kadang-kadang keluarga bingung.
inti ngatur masyarakat, bingung. Inti ngatur dakwah, bingung. Kenapa? Fitnah ini sudah. Fitnah yang terjadi yang ada di akhir zaman. La utihannal halim fihi hayran. Ini satu fitnah. Satu fitnah. Kadang-kadang kehidupan daripada orang yang seharus berakal seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Pemerintahan misalnya, yang seharus dia tadi itu berakal, mewakili masyarakat untuk mencari kebahagiaan masyarakat, kemakmuran masyarakat. Ini tidak diwalik jadi. Saya wakilnya masyarakat, karena itu kendaraan saya harus bagus, karena saya mewakili masyarakat naik kendaraan bagus. Gitu. Saya wakilnya masyarakat, karena itu saya harus banyak duit, mewakili masyarakat yang nggak punya duit, saya wakilnya supaya banyak duit. Ini seperti kekanak-kanakan ini. Yang terjadi begitulah, Nah, karena itu taruj di akhir zaman tadi itu. Nah, kalau kita termasuk golongan orang-orang yang kepingin dikhitab sama Al-Quran, jadi ulul albab, jadi orang yang punya akal. Gimana orang yang punya akal itu? Yang pandai mikir. Ashabul qulub al-mutmainnah, ashabul qulub az-zakiyah, orang yang punya hati yang bagus, itu ulul albab. Bukan orang yang banyak mikir. Kadang-kadang, dengarkan baik-baik, kadang-kadang orang itu berpikir secara akal, tapi tidak secara qulub zakiyah. Keliru dia. Antum dituntut adil misal. Ini gambaran-gambaran aja nih, gambaran. Orang itu harus adil. Nah, apa adil itu? Ya harus adil. Ente harus kasih misalnya anaknya ente ada 7, 1 jutaan, adil, bagus. Nah, ente harus bisa adil, misalnya dari pemerintahan harus begini itu bagus. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau berkorban itu perlu adil apa enggak? Kalau saya, diri saya, anak saya, keluarga saya, istri saya, semua yang saya miliki, semuanya untuk Allah dan Rasulnya, adil apa enggak kira-kira? Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak ngasih apa-apa kepada anaknya, dikasihkan semuanya untuk Rasulullah, enggak adil berarti? Hati-hati. Ada adil, ada ihsan. Ada adil dan ada Innallaha ya'muru bil adli. Itu untuk orang-orang kelas tengah itu. Lakin al-ihsan wallahu yuhibbul muhsinin. Jangan kamu menghitung sesuatu tadi itu hanya menuntut keadilan kalau bisa ihsan. Paham ya? Karena kamu itu ada di tengah, di derajat yang rendah, ada di situ. Semuanya untuk Allah dan Rasul, maka itu adalah satu, bukan itu persis atau pas, kurang. Inti masih kurang kalau untuk Allah dan Rasul. Umurnya inti Nabi Nuh 1000 tahun, inti ibadah terus sampai retak kepalanya inti. Kalau untuk Allah bukan berarti adil, kurang. Nah kalau adil itu begini, inti kerja berapa? Inti kerja berapa jam? 8 jam. Ya mau Quran 8 jam, adil. Ya beribadah berapa jam? Adil. Lah kalau baca Qurannya 8 menit kemudian kamu tadi itu bekerjanya 8 jam, ya tidak adil kamu. Ini ya, paham nih ya? Tapi kalau seandainya anak kerja cari rezeki seadanya, yang lainnya anak gunakan untuk Allah, ini ihsan.
Ini yang lebih top lagi ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lah, bahasa adil ini kadang-kadang orang itu keliru mengartikan. Keliru mengartikan. Karena itu sing duwe akal iki bingung. Ya? Dengan tafsir-tafsir yang model-model ini bingung gitu loh. Bingung, dan itu terjadi ada di akhir zaman. La utihannal halim fitnatan, la utihanna fitnatan yasirul halim fihi hayran. Inti punya duit 1 miliar, setengah untuk kamu, setengah untuk agama, adil ya? Setengah untuk kamu, setengah untuk agama. Anak ambil yang 50.000 untuk makan saya dan anak saya, yang selainnya anak gunakan untuk Allah dan Rasulnya. Itu ihsan namanya. Wallahu yuhibbul, derajat yang tertinggi itu. Magamul ihsan. Itu derajat yang tertinggi. Nah, karena itu, bagi orang yang dekat kepada Allah, dia tadi itu bukan adil jadi pencapaiannya, tapi ihsan pencapaiannya. Bukan adil tapi ihsan pencapaiannya. Saya mau tanya, Sayyidina Ali sama Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ketika dia puasa, kemudian ada yang mengetuk pintu. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ketika dia puasa, ada yang mengetuk pintu. Semua makannya dikasih atau separuh dikasih kepada si miskin, atau dia makan separuh, atau semuanya dikasihkan? Semuanya dikasihkan. Kenapa? Karena dia ingin mencapai derajat ihsan. Dan itu terjadi 3 hari sampai 1 surat penuh Allah turunkan memuji Sayyidina Ali. Dan Allah sudah memberikan kabar tentang tempatnya ada di surga. Aneh, dalam surat itu semuanya disebutkan kenikmatan surga, cuma bidadari nggak disebutkan. Bidadari nggak disebutkan. Kenapa? Karena ada Fatimah Zahra. Kenapa? Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ini ratunya ini di surga. Nggak perlu menyebutkan bidadari. Karena beliau adalah ratu ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan. Nah, karena itu jika kamu melihat ada beberapa orang golongan, misal Nabi Ibrahim itu tidak adil ya. Kenapa? Siti Hajar sama Siti Saroh itu dibedakan misalnya. Itu bukan tidak adil, tapi Nabi Allah Ibrahim itu ihsan, bahkan anaknya mau disembelih untuk Allah. Itu bukan tidak adil, tapi itu adalah maqamul ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Begitu juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya maqamul ihsan. Jadi bahasa-bahasa ini sering kadang-kadang untuk memojokkan. Untuk memojokkan orang-orang yang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu sayagul sufaha, akan terjadi itu setiap zaman nantinya. Wallahu a'lam. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wassalatu ala khairil wara mustafahum. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wassalatu ala khairil wara mustafahum. اعرف الحق لأهل الحق واسلك معهم في طريق التقى من حيث ساره وراهم. الله الله يا الله، الله الله يا الله،
الورى مصطفاه فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم باخذ من قد رآهم أو رأى من رآهم الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه أو تعلق بهم دائم ولازم فناهم فإنهم قم أحد في البرية كما هم. الله الله يا الله 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 يا الله. في الورى مصطفاه لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم فان مولاك وفر من هباته عطاهم. الله الله يا الله الله يا الله. والصلاة مصطفاه جاد وانعم عليهم بالرضا والسباه يا لهم قام يرضى ربنا من رضاهم. الله الله يا الله. فسع فيما سعوا واشرب مع القماهم عل يحبك ربك مثل ما قد حباهم. الله الله يا مصطفاه حيثما كان احضر في مجال صفاهم وقد يدعون من حين تسمع دعاهم. مصطفاه والتمس من مددهم واستمد من نداهم فان فيما سعوا خير الورى مقتداهم. الله الله يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه ودعاهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم. الله الله يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم. ربي بلغني آمالي بجاه كما هم. الله الله يا الله 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 يا الله. والصلاة على خير الورى مصطفاه. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
في ديننا مع القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله بعلم الفاتحة على رسول الله محمد عبد الله وسلم من أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم ما يهتم الله رحمة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تابعهم بأحسن الدين سمع الله إلى الله عبد سوء عبد الله وعلم دل عالم خلق السلام سيد العظم الكبير مدنج مسادتنا لا بعالم الغير جميع أخواني وابن علي محمد مولد الدويلة والمقدم تانا حبيب الرحمن السقاف وأوسر السكران وابن علي وشهاب بن قد بن ملأ عبد الله العدوس الأكبر وابن وقل علي المام حضار علي بن عبد الرحمن أحمد بن برخم والشوب بن سالم محمد بن نفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ بن شوب حداد أحمد بن زين حفيظ بن محمد بن ملا بر أحمد بن محمد بن زين مسميت عمر بن سنة حمد بن حسن بن صاحب رسول الله وسلم طاهر وآخر عبد الله بن عيار بن عمر طه الصافي عمر بن السقاف سيد بكر بن عبد الله العطاس بن مالي علي بن محمد بن حسين الحاشية ميلار وحبيب عبد الله بن حسين بن حسين أحمد بن عبد الرحمن بن قدر بن حسين ومن شملته ثم إلى أرواح أول تلقاني بأن حالة أرواحهم مما شارك خصوصا مسلم في الكتب الحبيب أحمد بن عمر السميد الإمام النوابي سيد البربري محمد بن زياد ثم الإمام السيوطي ثم إلى رسول الله الحمد لله الحبيب جعفر بن سلمة وسلم وأصول مع فريق من حضر في المجلس سابقا ولاحقا من شرف الكرم وشكل التحرير وشرقه بالنعم وشرفنا ووالدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح الشريفة زينب بنت محمد الجفري والأستاذ أحمد القشيري أن الله تغشاهم من المغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنات ويكفر عنهم السيئات ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويسلمهم عذاب النيران وأن الله يرزقنا وإياكم طول العمر معك من الصحة والعافية حتى أما الظاهرة باتنا حسية والمعنوية بالخير البرية ووفقنا وإياكم للخير وجعلنا وإياكم لطاعته وعبادته وعلى هذه النية كن يصلح من سلف والآباء في مثل الجلسة نويناهم وقصد قصدناهم وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة.